ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଜି ଆମେ ସକାଳ ସକାଳେ ଯାଉଛୁ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍କୁ। ତା ସହିତ ଏଠି ଆମ ଭାଇ ଆସୁଛି, ଦେଖୁଥିବେ। ମୋତେ ତ ଶୀତ ହେଉଛି, ଆମ ଭାଇକୁ ଶୀତ ହେଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ବହୁତ ହେଇଛି, ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ଆଜି ବି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ବହୁତ ହଉଛି, କାଲି ଏତେ ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଇସ୍, ଆମେ ଆଜି 2 ଜଣ ଏକା ଯାଉଛୁ। ବେଶୀ କୁହୁଡ଼ି ଆଣି କୁହୁଡ଼ି ଆଣିବେଲେ ମାନେ କାଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ କହିବି ନାହିଁ। ତ ଗାଇସ୍, ତ ଆଜି ତ କି ଆଗରେ କେବଳ ଜଣେ ଯାଇଥିଲା, ତ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ବି ଆଜି ଲେଟ୍ରେ ଟିକେ ଉଠିଛୁ। ତ ମୁଁ ଏକା ଯାଉଥିଲି ଯେ ଭାଇ ଆସିଲେ ପଛରେ ଆସୁଛି। ତ ତାକୁ ଶୀତ ହେଉନାହିଁ, ପୁଣି ମୋତେ ତ ବହୁତ ଶୀତ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ଶୀତ ପାରିବିନି ଟୋଟାଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଗାଇସ୍ କୁହୁଡ଼ି ତ ହେଉଛି ବହୁତ, କୁହୁଡ଼ି ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଖରା ବି ବାହାରୁନାହିଁ। ଆଜି ବି ଖରା 10ଟାରେ ବାହାରବା ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କି? ତ ସିଆଡ଼େ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି କି ନାଇଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। କୁହୁଡ଼ି ତ ଯେ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆସନ୍ତା ମାସ ବି ଛାଡ଼ିବ କି ନାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତ ଓହୋ କି ଶୀତ! ତ ଗାଇସ୍ ଏତେ ମାଚୁରି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ହିସାବ ନାହିଁ କହିଲେ। ତ ଏଠି ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ବୋଲିକରି ଏତେ ଶୀତ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଉ ତ ଯଦି ବାହାରେ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଶୀତ ହେଇଥାନ୍ତା। ବାହାରେ ତ ଅଛି ଯେ, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ହେଇଥିଲେ, ଗାଁ ପାଖରେ ଘର ପାଖରେ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଶୀତ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଆଡ଼େ ଆସିଲୁ। ହେଲେ ବି ଏଠି ଟିକେ ବେଲେଗତ ଯାକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଶୀତ ହେଉନାହିଁ। ତ କୁହୁଡ଼ି ମାତ୍ର ବହୁତ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିନୁ, ଯାଉଛୁ। ଦେଖିବା କିଏ କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି କି ଯାଇଥିଲେ। ଜଣେ ଭାଇ ଦେଖିଲୁ, ତ ଆମେ ପଚାରି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ପୁଣି ଜଣେ ଭାଇ ଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ କି ନାହିଁ ଯାଉଥିଲା ପୁଣି। ଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ମାନେ ସରାଇ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଦାରିଟା, ଆଉ ଏଇଟା ବେଶୀ ଇନଷ୍ଟଲଟା। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ହେଲେ ଏମାନେ ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ଆଗରେ ଏକା। ଏମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, ସେମାନେ ମନେ ଚାକଇକି ପକେଇଲେ ଆଉ ପଳେଇଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ କି ଡ୍ୟୁଟି କରି ଯାଉଛୁ ଆଗରେ। କ'ଣ କରୁ, ଶୀତ ହେଉଛି ବୋଲିକରି ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଉଠିକରି ଯାଉଛୁ। ନହେଲେ କୁଆ ଆଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଶୀତ ପାରୁନୁ ବୋଲିକରି ଏତେ ଡେରିରେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ବେଶୀ ନହେଲେ ବି 2 ମିଟର ହେବ। ତ ସେ ଭାଇ ତ କଥା ହେଉନାହିଁ କାହାକୁ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ସେ ଲାଜ ହେଉଛି କି ମୋତେ ଜଣେ ଜଣେ ହେଲେ ସେ ବି ରିଲ୍ କାଢ଼ବ। ଏକା ରହି କରିବି। ତ କିଏ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ଯେ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓହୋ ଶୀତ ହେଉଛି, ହେଲେ ବି ତ ଘାଟି ମିଳିବ କି ନାହିଁ କି ବୁଝିଲେ ଏକା ଜଣା ପଡ଼ିବ। ବାପରେ କେମିତି ଗାଈ ସିଆଡ଼େ ଶୀତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଭିଡ଼ିଓ ତ ପହଞ୍ଚୁନଥିବ, କାହିଁକି ଆମେ ତ ଏତେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଛି ଜଣେ ଭାଇ, ତ କ'ଣ କରୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଏତେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ଗାଇସ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଶୀତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେପଟେ। ଆଉ ଏଇପଟେ ତ ବହୁତ ହେଉଛି ଶୀତ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲି।
चेक डैमटा पानी भी एते नाई सुखीगला काली आम अलग जगह को जाइलु एबे पुणी अलग जगह आसलु काली माने बहुत गहली थे तो लोक मैंने बहुत ये हूँ आम चेक डैम आम पहुँची गलु आम चेक डैम को किए कि नेता पुतले ये हूँ आम चेक डैम गाइस माने बहुत बाली अच्छी आड़े नले बहुत ये तिला तो कौन करू ये बहुत गात तिला गात माने बाली पूरा फुल हो जाए तो एते पानी रही ना वर्ष गत वर्ष बहुत थिला तो एपटे तो कचड़ा पानी अच्छी पटे एपटे एपटे कल कचड़ा पानी बहुची आठ आम धुआ धुई हूँ सब गाधेले ये गाधौच तो कहीं आसी ना लोक मैंने तो आम नित्यक्रम सरेबा तापर देखा लोक मैंने केते लोक आसबे आसबेनि कि आसबाटा आसबे टे लेट हे करा बाहरी ना करा बाहर निश्चय से मैंने आसबे किंतु आम आसुच आम भी लेट रे जे कौन करू कह आमके भी बेसी शीत हो गाइस से कौन कहबू लोक मैंने तो आसी ना आसला तो बहुत गहली हेबे पिला माने खाली आड़ा आसबे आउ केते लोक तो सियाड़े जाउचंती आउ माने कोटी से जाउचंती किंतु एडे टिके दूर हबो सियाड़ भी टिके दूर हबो किंतु गोटे पाखरे अछि माने सेठी जीवा पई सुविधा हेबो ना माने आपण बुझुतिबे जीवा पई सुविधा हेबो ना तो आम से जाऊनु तौल कहले इे हेल्ले बेस आस माने कौन करू गैस जीवाई एते लोक बाहरी ना कराइले निश्चय बाहर से मैंने कराई बोलिकी से मैंने बाहरी ना तो गाइस आपण मैंने केते सकाळे जाउचंती कि नित्यक्रम करबा टिके कहबे ए हे यार केंति जीवार यार जीवी बोली भाबुतिली एटी गोटे काट थिला जे नाय का केमती लंग बीटे तो पानी जाउची एटी मन टिके टिके पानी जाउची याडे ते माने एटी याडे भी बहुत गात थिबाटा एटा पूरा गात थिला भाली सब गुडे देछि सब गाइस बाली माने एते फुल माने लेबुल कर देछि माने यार देखुछंती या लेबुल कर देछि माने पानी टोटली बिल्कुल रोना एटी पानी माने डायरेक्ट पळे जाउची ए वर्ष तो पानी रहइबो ना एटी आ कोरा मासरे तो बिल्कुल रहइबो ना कोरा मासरे थिले माने गाय माने पीवा पई एटी छडा होतिला पानी बाली फुल हो जाए पानी रहइबो ना एते कौन करबो गाइस पानी रहइबो ना ए वर्ष आउ गला ए वर्ष जनवरी मासरे एका ग्यारंटी पानी सुखी जीवो पानी रहइबो ना बोधे लागुछि तो गाइस आम तो चेक डैम देखले अच्छा नहीं है एपटे सब कचड़ा रही जाउची माने देखुथिबे से जोरी जाक सब पिंगा पिंगी सफा करूचंती आउ ड्रेस सब सफा करके साबुन तार कोल जाक पिंगुचंती सब कोल जाक सब पिंगुचंती याडे सब कचड़ा हो जाइछि माने एटी जस्ट खाली एटी खाली कचड़ा होइछि साडे माने फिल्टर हे करे पानी जाउछि खाली एटी खाली कचड़ा होछि आउ ऊपर तो बहुत अच्छा काजे ऊपर भी पानी अच्छी तो एते तो गाइस आउ देखा है नेक्स्ट वीडियो निश्चय आपण वीडियो जदि वीडियो पहुँचुची प्लीज सब्सक्राइब करदे जमा बुलांतु ना बाय।